Qué bueno tener esta conexión, ¿no es cierto? It was good to have that connection, wasn't it? ¿Vos estás grabando? Bien. Uh-huh. Gloria a Dios. Lo que nos hace tanto bien trabajar como familia de Jucum, ¿no? En medio de las naciones. It does us so much good to work as a family, as YWAM, in the nations. Thanks. No había mucha gente allá. There weren't that many people there. Que tuvieron que moverse. En la base principal no había conexión de Génesis. In the main base that we got there, you just saying, we couldn't have the Genesis connection. Entonces tuvieron que moverse a la casa de comunicaciones. So they had to go to the communication house, Que son como unas 20 millas de ahí. which is about 20 miles from there. Y entonces no pudieron ir todos. So not everyone could go. Pero hicieron un buen esfuerzo de movilizaron muchos de ellos 20 millas para estar con nosotros. They made a big effort to go those 20 miles to be with us. Y estaba lloviendo mucho ahí en Buenos Aires. And it was raining a lot in Buenos Aires today. Así que creo que me encanta esto de Génesis. I love Genesis. Y dicen que allá se veía muy bien, no se veía con movimiento. They said that there the image was really clear. They didn't see kind of Se veía bien fluida la imagen. The image was really clear. Y bueno, somos una familia, ¿no? Well, we're a family, aren't we? Bueno, habíamos hablado un poco de alguna de estas ataduras espirituales aún en nuestra cultura cristiana. We've spoken about some of those spiritual bondages even within our Christian culture. Y que las hacemos, que parecen normales, And the things that we do that seem normal, pero realmente no son normales. but really aren't normal. Entonces, bueno, creo que una de las últimas hablamos también de cómo se levantan los pastores de nuestra congregación. We talked about how pastors are raised up in our congregations. Y entonces, claro, van a un seminario. Yeah, they go to the seminary. Y básicamente lo que reciben es entrenamiento. And basically what they receive is training. Entonces, cuando se gradúan, So when they graduate, se toman el pastorado de una iglesia. they take on the pastorate in a church. ¿Y qué es lo que hacen? And what is it that they do? Hacen lo que aprendieron en el seminario. They do what they learned in the seminary. Entrenan a los miembros de sus iglesias. They train the members of their church. Se transfieren conocimiento. So they transfer knowledge. Transfieren conocimiento. They transfer knowledge. Pero es muy difícil que puedan transferir formación de vida. But it's very difficult that you can transfer a formation of life, or life formation. Porque eso en la mayoría de los seminarios no se lo enseñaron. Because in the majority of the seminaries they don't teach that. Lo que tuvieron son profesores What they had was professors que venían y daban who clases. came and gave classes. Muy buenas clases. Great classes. Entonces, el pastor que tomó las clases So the pastor who took the classes, ahora es pastor de una iglesia now he's a pastor in a church, y trata de comunicar de la mejor and he forma tries to communicate in the best way para un auditorio de gente variado. for an auditorium of various kinds of people. Trata de comunicar el conocimiento que aprendió. He tries to transfer the knowledge that he learned. Pero si tú prestas atención a los mensajes, But if you pay attention to the messages, mira, hay muchas clases de predicadores. there are many different kinds of preacher. Pero si vamos a poner por lo menos dos campos, But if we're going to have just kind of like two basic fields, tú vas a descubrir la diferencia por lo menos entre dos tipos de you're predicadores. going to discover the difference in between two types of preacher. Uno es aquel que te da un buen mensaje There's that class that gives a good message, y tú vas a decir qué buena enseñanza que dio. and you're going to say, "Whoa, what a great message they gave!" Con varios puntos, Various points, una enseñanza lineal, a linear message, ordenada. organized, Y tú dices con un principio, desarrollo y final. with a beginning, a middle, and an end. Y entonces tú dices qué buena enseñanza. And you say, "That was a great teaching," Y te llevas una buena enseñanza. and you take with you a good teaching. Pero después tienes otros predicadores But then you have another kind of que le preacher pueden a lo mejor también dar una enseñanza lineal, who maybe as well can give this kind of linear message, pero dentro de su mensaje but within his message, te hablan de su propia vida, he speaks about his own life. de ese mensaje aplicado a situaciones de su propia vida. This message applied to life situations that he's been through. Y comienzan a ser vulnerables desde su mensaje. And they begin to be vulnerable through their message. Entonces pueden hablar de ese mensaje de situaciones a lo mejor de
fracaso de su propia vida, o de dolor, Maybe through the message they could speak about situations of failure or of pain, o de tiempos de debilidad en or su propio times ministerio. of weakness in their own ministry. Y cuando un predicador habla también desde su propia realidad de su vida, And when a preacher speaks of the reality of their life, causa un efecto mucho mayor. it causes a much greater effect. Hace la prueba. Do the test. Fíjate los mensajes que en tu propia iglesia Listen to the messages in your own church causaron como más impacto en tu propia vida. that cause the biggest impact in your life. Son aquellos They're those donde el predicador también era vulnerable. where the preacher too was vulnerable. Pero en la mayoría de nuestros seminarios But the majority of our seminars, no enseñaban a que el pastor sea vulnerable. they don't teach the pastor to be vulnerable. Creo que, como dije 2 días atrás, And I think, as I said a couple of days ago, en el mismo seminario de Asamblea de Dios en Argentina, in this Assemblies of God seminary in Argentina, decían, nunca te muestres débil delante de los miembros de tu iglesia. they said never allow yourselves to be seen as weak before the members of your church. Porque si tú abres el corazón, Because if you open your heart, lo van a ver como debilidad. they're going to see it as weakness. Por ejemplo, en las culturas más anglosajonas, In the more Anglo-Saxon cultures, el dominio propio self-control es uno de los principales valores de la cultura. is one of the principal values in the culture, En el mundo cristiano también. even within the Christian world. Y eso es bueno y no tan bueno. And it's good, but it's not so good as well. Porque el dominio propio tiene que ser algo un fruto del espíritu. Because self-control should be a fruit of the Spirit. No de mi propia hacer algo que es políticamente correcto Not me doing something that's just politically correct o cristianamente or correcto. Christianly correct. No se trata solamente de las conductas cristianas, It's not just ¿verdad? about Christian conduct O or behavior, sino como algo que sea el fruto natural de una transformación espiritual de la cultura. but rather something natural that is the fruit of transformation. Entonces, ¿qué pasa en nuestro mundo cristiano? So what happens in our Christian world? ¿Cómo estás? How you doing? Bien, Good, good, fine. Y nos ha pasado aún dentro de ambiente de nuestro liderazgo jucumero, And it's even happened within the area of our YWAM leadership. que yo le pregunto a algunos líderes nuestros, I'll ask some of our leaders, matrimonios, couples, ¿cómo están? how are you doing? Bien, bien. Yeah, good. ¿Todo bien? Hi. Nos saludan, hi. Todo parece estándar, normal. Everything's kind of standard, Y de normal. repente, And then all of a de un sudden, día para el otro, one day to the next, ella se fue y lo dejó el marido. she left and left her husband. She went and left her husband. O él se fue y dejó a la mujer. Or he left and it went and left the wife. O hubo una violencia en el matrimonio. Or there's violence in the marriage. Y eso tenía una historia, o sea, explota la bomba. And the bomb just explodes. Y uno dice, pero, ¿qué pasó con ellos? And you'll be like, well, what happened with them? Y ahí te enteras que tenían problemas hace años, And then you find out that there were problems going back years o varios meses, or months. y nadie sabía. And no one knew. No habían pedido ayuda. They'd not come for help. Nadie les enseñó a ser vulnerables. No one had taught them to be vulnerable. Porque tenían que mostrar, Because they had to show themselves, más que dominio propio, rather than self-control, fueron enseñados a tener dominio público, they were taught to have public control, que es otra cosa muy distinta. which is a very different thing. Esto no viene de la cultura de Jesús. That doesn't come from Jesus' culture. Entonces yo no reacciono mal, So I don't react badly, no lloro, I don't cry, porque llorar because to cry en público, and to cry in y public, decir, ¿por qué dijeron una cosa así? yeah, why do you do something like that? La primera cosa que tú vas a sentir The first thing that you'll feel es que Alejandro está perdiendo el control. is that Alejandro, the first thing you'll think is Alejandro's losing control. He's weak. Es de él. He's weak. Y si Alejandro llega a tener una reacción un poco más fuerte, If Alejandro has this strong y reaction, dice, ¿por qué haces esto? you go, why do you do this? Ya hay algo que él pierde como calificación. It's like he's losing his qualifications. Pero sabes, But you know, vamos a ir un poquito eso después. and we'll look on this a bit No later. lo busque en la Biblia, pero si buscas después en Marcos, Don't look for it now, but 13, in Mark chapter 13, es el momento más difícil de Jesús. it's one of Jesus' most difficult moments. He's with his disciples. Él dice, yo voy a morir, He tells them he's going to die, el pastor va a ser, las ovejas van a ser esparcidas, and the sheep will be scattered. y Pedro reacciona, And Peter responds, nunca te dejaré, I will never leave you. nunca te voy a abandonar, I'm never going to abandon si es you. necesario voy hasta la muerte contigo. I will even die with you. Uno dice, wow, Pedro, qué hombre de fe, And you say, wow, Peter, what a man of faith. extraordinario. Incredible.
Acto seguido, Next act, Jesús dice, Jesus says, me siento solo I feel alone hasta la muerte. unto death. Estoy muy angustiado, mi alma está angustiada. My soul is anguished. ¿Qué diría yo? What would you say? ¿Cómo Jesús va a decir que se siente estaba deprimido? Jesus was depressed. Después léelo en tu Biblia. Read it later in your Bible. ¿Cómo va a decir una cosa así? You say, how could he say something like that? Pedro decía, nunca te voy a dejar. Peter said, I will never leave you. Yo estoy contigo. I'm with you. Antes van a tener que pasar por mi cadáver. They're going to over my dead body. Y Jesús, And me Jesus, siento tan I solo, feel so alone, tan angustiado. so anguished. Pedro Peter vivía en lo que debería ser. lived in this area of what he should do, or what he should be, En el deber ser. in this should be, ¿Qué es lo correcto? which is the correct, Ante una situación así, in front of a situation like this. yo voy a estar contigo. I'm going to be with you, Lord. Y Jesús vivía And Jesus lived en lo que Él era, showing himself for who he en was. el ser. He was. Uno en lo que debería ser One showed what he should be, y otro vivía en el ser. and the other showed who he Y was. Jesús decía, yo estoy triste. And look, Jesus said, I'm sad. Jesús lloró, Jesus cried. Jesús se reía, Jesus laughed. Jesús se enojó, Jesus got y angry. agarró la mesa de los que... And he got the table, and Se trata de vivir en Jesús. it's about living in Jesus. Pero yo veo a veces muchos de nuestros líderes. But I see sometimes many of our leaders, Tienen líderes a veces en Jucum, pastores también. sometimes leaders in Wyman and Viven pastors, con un yugo ahí, live with this yoke, tratando de lo correcto, el sentido del deber, trying to do the right thing, the sense of duty, lo que es cristianamente correcto. what is Christianly correct. Pero adentro viven otra realidad. But inside they live this different reality. Dios no puede transformar una vida que vive en el deber ser. God cannot transform a life that lives in this area of should be or should do. Dios puede transformar una vida que vive en el ser. God can transform a life that shows itself for what it is. Por ejemplo, For example, si yo digo así, if I say the following: hermanos, brothers, sisters, si hay algo que yo hice que les afectó a ustedes, sépanme disculpar. if there's something I did to upset you, please forgive me. Eso no sirve para nada. That's of no value whatsoever. Si yo oro al Señor, If I pray to the Lord, Señor, Lord, cámbiame. change me. Yo quiero ser I transformado. want to be transformed. No estamos diciendo gran cosa. We're not saying anything great. El que vive en el ser The person who lives showing himself to be who he really puede ser is vulnerable, can be vulnerable, abierto, open, honesto honest, y decir, and say, mira Steve, look, Steve, yo sé I know que fui injusto contigo. that I was unfair with you. Yo fui insensible en medio de tu necesidad. I was insensitive in the midst of your need. ¿Podrías perdonarme? Would you be able to forgive me? Señor, Lord, yo tengo problemas con lo que miro en internet. I've got problems with what I look at on the internet. Mis ojos están llenos de inmoralidad. My eyes are full of immorality. O, Señor, yo te confieso que soy un hombre violento. Or Lord, I confess I'm a violent man. Yo necesito ayuda. I need help. Me arrepiento I repent y vengo con mi pecado. and I come with my sin. Entonces, cuando yo reconozco lo que soy, When I recognize what I am, Dios puede comenzar a remangarse God can begin to roll his sleeves up para tratar con mi vida. and begin to deal with things in my life. Pero nosotros fuimos enseñados de otra forma. But we were Muchos. taught, many of us were taught to be something else. No te abras, Don't open up. no seas vulnerable, Don't be vulnerable. porque si no te van a mirar como débil. Because if not, they're going to look at you as someone weak. Entonces tratamos de hacer lo correcto So we try and do the right thing hasta que la presión se acumula until the pressure builds en up el ministerio, in the ministry, en in la the familia, family, se acumula, It builds up. y ahí un día ¡pum! and then explota. one day we just Y explode. los demás nos miran, ¿qué pasó con este líder? And everyone looks and says, what happened to that leader? Es que vivió It's that they lived en la apariencia, according to an appearance. vivió en lo que era cristianamente They correcto, lived doing the Christianly correct, en las conductas cristianas, Christian behaviour. pero no vivió But they didn't en live lo que él era, in the area of who they really were, en la cultura de Jesús. within the culture of Jesus. ¿Se entiende? Do you understand what I'm saying? Y nuestros pastores, And our pastors muchos de ellos fueron enseñados así. were taught like that.
recibieron entrenamiento They received training y transmiten entrenamiento. and they transmitted training. No ministran desde su But they vulnerabilidad. don't minister from their vulnerability. ¿Cuántos pastores How many pastors has visto tú en tu vida, have you seen in your life, en nuestras in iglesias, our churches, que un domingo a la that mañana one Sunday in the morning han dicho, hermanos, I've said, brothers, yo tengo un sermón preparado, I've got a message prepared, pero la verdad but the truth este is es un tiempo difícil para mí, that this is a difficult time for me, o en mi familia, or o my personal, family, or personally. Yo no me siento muy bien para predicar, I don't really feel that I can preach. pero ¿podrían ustedes venir aquí y orar por mí? But do you think you could come and pray for me? ¿Cuántos domingos a la mañana How many- te acuerdas en cualquier iglesia How many Sunday mornings in whatever church haber escuchado a pastores decir cosas como esta? have you ever heard a pastor say something like that? ¿Cuántas veces? How many times? ¿Lo has visto muy seguido? Have you seen it very often? A lo mejor lo has visto, gloria a Dios. Maybe you've seen it, and glory to God. Pero no fuimos enseñados de esa forma. But we were not taught that way. Fuimos enseñados a tener un dominio We propio, were taught to have this self-control, que más que nada era dominio público. which more than anything is this public Y no control, el dominio que viene por la obra del Espíritu and not this Santo. control that comes from the Holy Spirit. Esa es parte de nuestra cultura religiosa. And this is part of our religious culture. Bueno, habíamos dicho también esto de las canciones. We talked about this about the songs. Eso es algo hasta gracioso, It's almost funny, pero es para que veamos cómo se mete aún en nuestra cultura. but it's to see how these things get into our culture. Todo es tan personal. Everything is so personal. Pero sabes, Dios, y siempre hacemos el énfasis, Dios es un Dios personal. But we always emphasize God is a personal God. Claro que es un Dios Of personal. course he's a personal Pero God. es tan personal como también un Dios de pueblo. But it's as much a personal God as he's a people God. Porque cuando una tribu toma la decisión, el cacique toma la decisión de entregarse a Cristo, But when a tribe makes a decision, that the head of the tribe makes a decision to give themselves to Christ, entonces toda la tribu entonces también se entrega a Cristo. so the whole tribe gives themselves to A Christ. veces nosotros decimos, ¿y qué valor tendrá eso? And sometimes we say, well, what kind of value does that have? Porque tiene que ser una decisión personal. Because it has to be a personal decision. Pero para esa tribu, But for that la tribe, decisión de tribu the tribal es decision, sólida como la decisión que toma una persona. the tribal decision is as solid as the decision of an individual. Y es muy importante. And that's very important. Entonces, a veces hemos puesto el énfasis en la salvación es personal. Sometimes we put an emphasis on personal salvation, Dios es un Dios personal. God being a personal God, Pero Dios también trata con una comunidad, but God also deals with the community, con una familia entera. with the whole family. A veces Dios trajo juicio sobre un pueblo Sometimes God brought judgment on a people y porque algunos en el pueblo estaban en pecado. because some of the people in that group were in sin. Y todo el pueblo And the whole people arrastró las consecuencias lived the de consequences las acciones de of algunos. the actions of one or two. Así que Dios es tremendamente So personal, God is tremendously personal, pero tremendamente comunitario but tremendously community as well, communitarian o de cuerpo or corporal o corporativo, ¿no? No sé, or corporative. que viene de la misma palabra, de cuerpo. Es interesante porque Romanos 12, Interesting, in Romans chapter 12, Romanos 12 tiene, sorry, this is part is in Spanish, but I'm sorry, this is in Spanish. es el único part. Romanos 12 Romans chapter 12, es un pasaje bien conocido, verso 2, verse 2 is a very well-known verse que dice: that says, no se acostumbren a este siglo. don't conform to the patterns of this world. La palabra que usa ahí en el griego es esquematizo. The word that's used in Greek is schematizo. No se pongan bajo el esquema Don't put yourself under the scheme de la cultura de este tiempo. of the culture of this time. Esto es lo que está diciendo. That's what it's saying. Sino que seas transformado But rather be transformed por la renovación through the renewal de tu entendimiento. of your mind. ¿Y para qué todo esto? For what? Why go through all that? Why do we want to be transformed through the renewal of our ¿Para qué minds? nos dice no te esquematices? Why does it say don't put yourself under this scheme? No te sometas a la cultura de este siglo. Don't subject yourself to the culture of this century. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Why? What's the point? Ahí lo dice. And then it says, Para que puedas comprobar so that you'll be able to test la voluntad de Dios, God's will, que es buena, which is good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect.
para que puedas disfrutar esa voluntad. so that you're able to enjoy God's will. Yo crecí en la iglesia I grew up in the church con este argumento with this argument de que la voluntad de Dios that God's will era pesada, was heavy, era triste. it was sad. Ay, bueno, hay que hacer la voluntad de Dios. You know, well, you got to do God's will. Veíamos a los misioneros como mártires. We'd see the missionaries as martyrs. Pobrecitos. Oh, poor little Dios things. decidió eso. God asked them to do that, Y ellos estuvieron dispuestos a and they hacer were la willing to voluntad do de it, Dios. God's will. No había gozo en la voluntad. There was de no Dios. joy in God's will. No había victoria en la There was no voluntad de Dios. victory in God's will, Porque había que negarse a sí mismo. because you have to deny yourself. Y, claro que dice la Biblia eso. Yeah, the Bible says Pero la that, interpretación es but the interpretation was hay wrong. que tomar la cruz. You have to take hold of your cross. Cada uno tiene su cruz. Everyone has their cross to bear. Existe esa expresión, ¿no? That expression exists, doesn't it? Cada uno tiene su cruz. Everyone has their cross to bear. ¿Y cómo te suena cada vez que uno dice este argumento, cada uno tiene su cruz? And everyone, how does that sound to you when people say, you know, what's the cross that you ¿Te bear? suena como algo lindo? Does it sound like something nice? ¿Que disfrutas? Something that you enjoy? Yo digo, y cada uno tiene su You cruz. say, well, everyone's got their cross to bear. ¿Qué es lo que te suena a ti? But how does it sound to you? Sí. Tell me. Pesado. Pesado. Triste. Difícil. Ahora, ¿sabes cuál es el significado de esto? Do you know what the meaning of this is? Mire, yo vengo de Rumania ahora. I've just come back from Romania. Estoy yendo como una vez por año. I'm going about once a year to Romania. Y es interesante, estuve en Transilvania, And I was in Transylvania. ¿no? Y claro, ¿tú te acuerdas de las películas? And you remember the films? Las películas de Drácula. The Dracula films. Entonces, y ahí estaban los vampiros atacando. And then there's the vampires attacking. Okay. Y entonces, So, ¿cuál era la forma de vencer a los vampiros? how do you conquer, how do you beat the vampires? ¿Cuál era? What's the way you do it? ¿Sí o no? Yeah, with a cross. Esto es lo que significa. And that's what it means. Toma tu cruz Take up your cross y sígueme. and follow me. No es It's not like this. tomar la cruz. It's take hold of the cross. Porque bueno, podemos hablar de Colosenses, We could podemos talk hablar about de varios Colossians pasajes. and various passages. Porque dice que Jesús Because it says that en Jesus, la cruz on the cross, expuso públicamente publicly exposed a todos los principados y potestades. all the principalities and powers. Los exhibió He públicamente, exposed them publicly. avergonzándolos He shamed them y triunfando and triumphing sobre ellos over them en la cruz. on the cross. Así que la cruz no es esto. So this isn't the cross. Eso es una atadura espiritual en la religión. That's a spiritual bondage in the Argumento religion. mentiroso. It's Argumento mentiroso. a lying argument. Es toma tu cruz. It's take up your cross. Es una victoria. It's victorious. Translate the music, please. No es triste. It's not sad. La voluntad de Dios God's will es así, agradable, perfecta. is pleasing, good and perfect. Transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Transformed through the renewing of our minds. Ahora, es interesante. Now it's interesting. Fíjate ahí en Primera Corintios, Have a look there in 1 Corinthians capítulo 1, perdón. chapter 1. Y habla de judíos y griegos. And it talks about the Jews and the Greeks. Versos 1:22. Verse 22. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. It says that the Jews demand miraculous signs, but the Greeks look for wisdom. Hoy tenemos culturas judías y culturas griegas. Today we have our Jewish cultures and our Greek cultures. Ahora, recuérdate, Now remember, cuando hablamos de cultura, when we talk about culture, no hablamos ni del tango, we're not talking about the tango, no hablamos de la ropa, or clothes, no hablamos de las empanadas, or de los empanadas, tacos. or tacos, or... ¿Te acuerdas que dijimos? Remember what we said was culture? San Agustín dijo, St. Augustine said la cultura that culture es la expresión temporal de la fe de los pueblos. is a temporary expression of the faith of the people. O sea, la cultura es algo espiritual. Culture is something Eso spiritual. sí, escribítelo. Write that down. Cuando hablas de When you talk cultura, about culture, no es tu cultura, mi cultura. it's not your culture, Esto de my culture, comunicación transcultural. this cross-cultural communication. No, estamos hablando We're talking de un mundo espiritual. of a spiritual world. Cada vez que digas cultura, Every time you say pensá culture, mundo espiritual. think spiritual world. Cultura, Culture, mundo espiritual. spiritual world. Cultura, Culture, mundo espiritual. spiritual world. Porque a veces no, es una cuestión cultural.
cultural. You say, no, it's just a cultural thing. Cuando tú y yo decimos es una cuestión cultural, When you and I say it's just a cultural thing, estamos diciendo es una cuestión espiritual. we're actually saying it's a spiritual thing. Ahora, después hay cuestiones folclóricas. Now then there are things afterwards that are to do with folklore, Si nos vestimos con ropa así, con el... whether we wear certain clothes, o si comemos con la mano. or if we eat with our hands. Son cuestiones folclóricas. These are folklore things. Pero la cultura The culture es un mundo espiritual. is a spiritual world. Y hay que moverse en una dimensión espiritual. And you need to work and operate in a spiritual Y esto es muy dimension. importante. And this is very important. Entonces, otro argumento Another argument que está en nuestras culturas, that is within our cultures. y eso está en cualquier parte del mundo donde voy y lo pregunto y todos me responden lo mismo. And this is anywhere in the world. Wherever I go, I ask this question and the answer is always the same. Si yo puedo decir la primera parte de la frase, If I can say the first part of the tú phrase la puedes completar, and you can complete it, entonces quiere decir que está grabado ahí, en el argumento. it means it's there recorded in the argument of the Por culture. ejemplo, For example, El cliente siempre, o no hay una en inglés. the customer always, Right. El cliente the customer siempre tiene razón. is always right. El cliente siempre tiene razón. The customer is always right. ¿Saben lo que tenemos hoy? Do you know what we have today? Hoy tenemos un clientelismo religioso. We have a religious clientelism. Un creyente aquí en Estados Unidos, A believer here in the United en States, la estadística, the statistics say cambia de iglesia cada 2 that años, they change church every 2 years, promedio. on average. Muchos es algunos por cuestión de cambio de trabajo. Some is to do with changes of work, Pero la mentalidad es but the mentality que is yo voy a asistir a un servicio. that I'm going to a service. ¿Servicio a quién? A service to who? For who? ¿A Dios o a mí? To God? For God or to me? For me. Ahora, yo voy a una iglesia, Now if I go to church, voy a una I iglesia, go to church. miren la cantidad de cosas que tenemos mal. Look at the number of things that Y we el got diablo wrong. se ríe de And the nosotros. devil just laughs at us. Voy a una iglesia I go to church porque el predicador es bueno, because the preacher's good, porque tienen buena alabanza, because they've got good worship, porque tienen un buen servicio para los niños, they look after the kids well, tienen aire acondicionado, they've got air conditioning, y la razón más importante, but the most important reason, tienen un buen parking. they've got a good parking lot. Y voy a esa iglesia. So that's why I go to that church. El día que alguna cosita no me gusta, The day that something happens that I don't really like, yo ya comienzo a observar en la góndola de iglesias. I begin to look in the shop, the window shop front for the shop of all the churches on display, Las diferentes ofertas que hay. the different offers that are available, Y yo compro lo que me conviene. and I buy what suits me. Y si aparece otra iglesia And if another church donde el appears predicador es más carismático where the preacher is even more y charismatic él mueve el dedo, and he moves his finger se caen 500 and personas. 500 people fall over, Receive. Now, touch. Wow. Entonces, then wow, vamos todos para ahí. let's all go over there ¿Por qué? ¿Me da más? because it gives me something more. Por eso era interesante lo que decía John Kennedy cuando asumió en enero del 61, That's su why discurso presidencial. It's interesting what Kennedy said when he became president in 61. Enero del 61. January 61. Él dijo, no piensen Y then- los ciudadanos americanos, North American citizens, ¿no? American citizens, ¿Qué es lo que el país va a hacer por ustedes? don't think what the country can do for you, Sino qué es lo que cada uno de ustedes va a hacer por su país. but rather what each one of you can do for your country. Fue extraordinario. Incredible. Pero nosotros hoy, But today, a esta iglesia le falta esto, a esta iglesia le falta lo otro. this church lacks this church lacks Pero that. nosotros somos la iglesia. But we are the church. Pero como somos clientes, But as we are clients, estamos buscando we are looking for para mi consumo. to consume. Y aún la publicidad cristiana de muchos libros cristianos. Even the publicity for many Christian books. Es el título número 3000 sobre sanidad interior. It's the 3000th book about inner healing. O sea, tú no puedes seguir adelante si no lees este último libro de sanidad interior. You can't carry on without reading this latest book on inner healing. Oh, la última revelación de liderazgo. The latest leadership revelation. Los más exitosos leen este libro. The most successful read this ¿Quieres book. ser un líder exitoso para Cristo?
If you want to be a successful leader for ven a este Christ, seminario, ven a come esta to this conferencia, conference, compra este come to libro, this seminary, DVD, buy the DVD, read the book. consumo. I consume Porque yo soy el centro. because I'm the center. Voy a una iglesia para que me den servicio. I go to church so they give me a service. Y esa mentalidad también está cuando vamos a Jucum. And this mentality is there when we're going to Wyman too. Porque es parte de la cultura cristiana. Because it's part of our Christian culture. Yo soy el cliente. I'm the client. Soy el estudiante de la DTS, soy el cliente. I'm the DTS student, but I'm the client. Esos argumentos están metidos adentro. These arguments are on the inside. Soy el cliente tiene razón. The customer's always right. Por eso lo que es interesante lo que tú me mencionabas ayer en el almuerzo. That's what is so interesting what you mentioned yesterday De la over gente lunch. que viene a Jucum en nuestras escuelas. The people that are coming into Wyman in Y the nosotros schools. estamos como en un mercado tratando de atraer estudiantes. And we're in a market trying to attract students. Para algo lindo, para una aventura, For para algo something nice, seguro. for something safe, for an adventure. Para que el cliente esté contento. So that the client is okay, is happy. Porque es parte de nuestra atadura espiritual en nuestras culturas cristianas. Because this is part of the bondage of our Christian cultures. Ahora te dije recién, los judíos señales, los griegos pedían sabiduría. No, I just mentioned that the Jews demand signs and the Greeks wisdom. Es interesante esto. It's interesting this. Bueno, eso lo tengo que Descartes, René Descartes, él decía, he said, ¿cómo decía en inglés? En inglés. Yo pienso. I think therefore I am. Interesante. Si yo lo puedo razonar, If I can rationalize or reason, si yo lo puedo entender, if I can understand, entonces vale. then it has value. Ese es el espíritu de This los is griegos. the spirit of the Greeks. Entonces, primero lo tengo que entender. First you have to understand. Tengo que entender lo que Alejandro está diciendo. Sí o sí es. I've got to understand what Alejandro is Si saying. no lo entiendo, If I don't understand no it, lo puedo recibir. I can't receive it. Los judíos, ¿qué decían? And the Jews, what did they say? Dame señales, Give me some signs, emociones, emotions, milagros. miracles. Mostrarme los muertos que resucitan. Show me the dead who rise again. Algunas naciones nuestras, And some of our no nations, importa si no entienden, it doesn't matter if you don't pero quieren understand, sentir. but they want to feel something. I want to feel something. I want to feel Si something. sienten, And if I feel something, aleluya, aleluya, todo está bien. everything's fine. Después su vida es un desastre. And then this disaster happens, Pero sienten, but they feel. sienten. They feel. Es el momento. It's all about the moment. Muchas veces aquí en Estados Unidos, And here in the United States, para ponerlo acá dentro del mismo contexto de este país, to put it within the context of this country, esto ha sido a veces, se ha visto más fuerte en iglesias de latinos o iglesias de negros. and this has been seen maybe more in churches, black churches or Hispanic churches. Sentir, sentir. Después, Feeling, mi feeling, vida es feeling. Cualquier cosa. Y después? Mi vida es cualquier And desastre. then my life is a disaster. Pero si yo siento, But if I feel it, estamos todos bien. everything's fine. La atadura cultural de los judíos. The cultural bondage of the Jews. Demandan They demand señales. signs. Pero los griegos But the Greeks demandan demand entendimiento. understanding. Entonces, So, nosotros the others, acumulamos conocimiento. accumulate information. Pero la verdad, But the que truth, ni una ni la otra pueden gobernar nuestra vida. neither one nor the other can govern our lives. Pero Descartes, But el Descartes- profeta Descartes, The prophet Descartes dice que tú tienes que entender primero said you need to understand para first ser alguien después, to be something afterwards, para tener valor después, to have value later, para existir. to exist. Entiendo primero, pienso primero. I think I understand first. Y nosotros, mira, And we algunos de nosotros Some of queremos us- entender want to understand para luego creer so then we can believe y finalmente obedecer. and then finally obey. Ese es nuestro proceso racional. This is our rational process. Y eso es una atadura diabólica. And this is a demonic bondage. Parece muy fuerte lo que estoy diciendo, It seems very strong what I'm saying, pero es así. but it's like that. Porque dice, ¿cómo? Si sí, es normal. But this is normal, you might say. That's how I've been Puedo taught. razonar. I've got to reason it. La fe no debe ser ciega, debe ser racional, inteligente. Faith is not blind, it's rational, it's understandable. I have to understand. Y después, si And then, entiendo, if I understand, entonces creo. then I'll believe. Y si entiendo y creo, And if I understand and believe, aplico la palabra. then I can apply the word. Eso no es la cultura de Jesús. But that's not Jesus' culture. Es el espíritu de los griegos. That's the spirit of the Greeks. El otro dice, The other one says, the spirit of the Jews, you could tengo say. que sentir. I've got to feel something. Tengo que sentir. I've got to feel Siento something. un fuego que me sube. And if I feel some fire that comes up or chills that go down,
si siento if I eso, feel all that, entonces then voy a creer I'll believe. y entonces And therefore, voy a obedecer. I can obey. Eso tampoco es la cultura de Jesús. And neither is Jesus' culture. Porque el enemigo Because the enemy fácilmente toca el mundo de las razones can easily touch the world of reason y fácilmente toca el mundo de las emociones. and easily touch the area of feelings. Entonces, ¿qué hace subir? So it makes you go up, it makes you come down. Up and down, up and down, up and down. En nuestra vida y ministerio. In our lives and in our ministry. Pero la cultura de Jesús But Jesus' culture es diferente. is very different. Primero yo creo, First I believe, después obedezco. and then I obey. Y yo te aseguro And I can assure you que en algún momento de tu vida that at some point in your life, vas a entender you're going to understand, y vas a sentir. and then you're going to feel something. Pero primero creo. But firstly I believe. La cultura de Jesús dice, primero creo, Jesus' culture says first believe, después obedezco. then obey. Y luego, And then, mañana, tomorrow, de un año, a year from now, en los cielos, in heaven, en algún momento, at some point, voy a entender I'm going to understand. y voy a sentir. And I'm going to feel something. Pero como yo quiero entenderlo primero, But as I want to understand it no first, puedo entrar en la cultura de I Jesús. can't enter into Jesus' O culture. como necesito sentir primero, Whereas I need to feel no first, puedo entrar en la cultura I de can't Jesús. go into Jesus' culture. Y Jesús dice, primero tienes que creer. Jesus says first you have to believe. Creer mi palabra. Believe my word. ¿La entiendas? Whether you understand it or not. ¿La sientas? Whether you feel it ¿O no la sientas? or whether you don't. Por creer, You have to believe. obedecer And then obey. y luego entonces vamos a sentir o algo así. And then feel or understand or something. Ahora, vamos a hacer una prueba científica. Look, we're going to do a scientific test Que me now. encanta. I love this. Levanta tu mano derecha. Put your right hand up. A ver, mano derecha. Let's see right hands. Ok. Mírame a mí. Ahora movela lentamente detrás de tu cabeza. Now move it slowly behind your head. Aquí, Here. detrás de la oreja izquierda. Behind your left ear. Y hace una pequeña rascadita así. And just scratch a little bit. Ahí está. Ok. Ya está. Okay. Pregunta. ¿Viste qué fácil que es obedecer? You see how easy it is to obey? Todos ustedes obedecieron. You all obeyed. Me creyeron You believe me? porque confían o porque me aman. Because you trust me, you love me, I don't know. Pero lo hicieron. But you did it. Obedecer no es tan complicado. Obeying is not that complicated. Creer y obedecer. To believe and obey. Pero ataduras demoníacas en nuestra cultura. But demonic strongholds in our culture Muros tan fuertes. have built up really strong walls. Entender y entender y Have to entender. understand. Dios tiene que tratar de convencerme. And God has to try and convince me. No tiene por qué And convencerme. God's no reason to try and convince me. I've got to believe Him Obedecerle. and obey Him. Después voy a entender. And then I'll Y en algún understand. momento voy a sentir. And at some point I'll feel No dejes que something. la atadura espiritual ni de los griegos ni de los judíos gobierne tu vida. Don't let the spiritual bondage of the Jews or the Greeks govern your life. Amén. Queremos vivir en la cultura de Jesús. We want to live in Jesus' culture. Si hay comentarios, preguntas. Any questions or comments? Ya. Alejandro, so like for me, for example, like if it's stepping out into something new territory, and you know, there's quite a lot of consequences for making a decision. ¿Entiendes? Hay muchas consecuencias para tomar una decisión. Entonces sí, se trata de hacer algo nuevo. And you know, you think you're hearing the Lord, of course, Y piensa que está escuchando al Señor. and of course it's not that I don't trust God or I'm not willing to obey. It's more that I'm, you know, it's the is that really you, God? question. No que no confío, no, And it's no. always that. So I don't know. I mean, obviously there's answers to that, but you just want to address that. ¿Puedes hablar un poco de esto? Generalmente, Generally, por supuesto que es muy bueno pensar en las consecuencias. of course, it's very good to think about the Porque consequences. todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Because all of our decisions have consequences. Buenas o malas. Good or bad. Ahora, generalmente, cuando decimos Now, consecuencias, generally, when we talk about en nuestra consequences, cabeza tiene una connotación negativa. and in our mind it has a negative connotation. Como que, bueno, estas son las consecuencias de una mala decisión. Well, these are the consequences of a bad decision. Pero también podemos decir, estas son las buenas consecuencias de una buena decisión. But we could also talk about the good consequences of a good decision. Así que consecuencia no es ni malo ni bueno. Consequences are O sea, neither good or bad. Puede ser malo o bueno. Well, they could be good or bad. Así que, en primer lugar, consecuencia no es
relacionado a algo negative. negativo. But consequences are not necessarily something negative. Lo que a veces sucede But what sometimes es que cuando happens miramos las is consecuencias, that when we weigh up the consequences, el factor que aparece muy fuerte ahí the very strong factor that appears se llama temor. is called fear. Entonces decimos, Señor, ¿serás tú? So we say, Lord, is that you? Y está bien que hagamos la pregunta. And it's okay that we ask that question. Pero cuando miramos las But when we look at the consecuencias, es consequences, lo que me ha pasado muchas veces a mí, and this has happened loads of times to lo que me, yo veo que ha pasado mucho de nuestros and I've líderes, seen it's happened to loads of our leaders, los argumentos de temor the arguments that are based on fear son muy fuertes are very strong, y aparecen ahí. and they appear. Entonces, a veces parece que se mezclan. So sometimes things kind of get mixed up, Y esto es lo que nosotros tenemos que sacar. and this is what we need to take out. Que el temor no puede gobernar nuestra decisión. Fear cannot govern our Porque decisions, generalmente el temor paraliza. because generally fear El paralyzes, temor aísla de los demás. and fear isolates you from others. Entonces, está bien mirar consecuencias, It's okay to look at the consequences, pero uno tiene que, todo lo que tenga olor a temor, but everything that has the smell of fear hay que sacarlo. needs to be removed straight away. Y entonces, ¿qué va a pasar con la salud de nuestros hijos si vamos a But Morondongo? what's going to happen to our kids' health if we go to Morondongo? Directamente lo saco. No, take that one away. Porque temor Because fear es otro fermento. is another kind of it will ferment. Entonces, cuando se mete ahí, So when it gets into something, entonces arruina todo. it ruins everything. Entonces yo no puedo tomar decisiones junto con el fermento de temor. So I can't take decisions with this fermentive ingredient of fear. Entonces la pregunta es buena, Señor, yo no estoy seguro si esto es tuyo. So the question is good, Lord, I'm not sure if this is you. Suponte hablamos de la propiedad, For example, the property. pero no podemos dejar que decir, Señor, ¿y cómo vamos a pagar? But we can't allow ourselves to think, but Lord, how are we going to pay? Cuando ese argumento, esa pregunta entra, When that argument comes in, hay que sacar. you have to get it out. No puede estar en la mesa de la negociación. That can't be on the table when you're dealing with this. No puede estar en la mesa del proceso. It can't be on the table in the process. Es cierto, Señor, It's true, Lord. nosotros hoy entran $10,000 por mes. Today, I don't know, we've got $10,000 coming in a month, Vamos a tener que pagar un mortgage de $50,000 and we've got por to mes. pay a $50,000 a month Es mortgage. cierto que no tenemos, It's true, we haven't got that. ya lo sé, We know that. y ahora ya es suficiente, entonces ya lo saco, ya lo sé. So we know that, so we can move that out of the way. Pero ese argumento no puede pesar en la balanza, But that argument can't have weight in the balance, porque trae temor. because it brings fear. Entonces, no sé si sirve un poco la I don't know if that helps that answer. Entonces, argumentos de temor no pueden estar en la negociación con Dios. Arguments based on fear can't be in the way we deal with things with the Tiene que Lord. estar solamente, ¿es tuyo o no es tuyo? It has to be simply, is it yours or is it not? Señor, ¿y cómo lo llevo adelante? And Lord, how are we going to take it forward? Porque acuérdate con la viuda, Because remember the widow, que el profeta le dice, junta vasijas prestadas. the prophet said, gather together jars, borrowed jars. Ella lo primero que dijo, The first thing she said no tengo nada. was, well, I haven't got anything. Lo primero que dijo, no tengo The nada. first thing she said, well, I haven't got Y anything. después dijo, bueno, tengo una vasija. And then she said, well, actually, I've got one. Entonces ese temor, So this fear, temor al futuro, fear of the future, temor al fracaso, fear of failure, temor a perder mi fear of reputación, losing my reputation, temor al rechazo, fear of rejection, temor al que dirán, fear a lo que otros van a fear of pensar, what others will say or todo eso think. no puede entrar ahí, That can't come into the equation porque contamina because it el contaminates proceso de buscar a the Dios. process of seeking God. Aleluya. Simon, just a quick announcement is that this lecture's going to 1. Did you guys know that? That's right. So it lunch is at 1. Okay. Bueno, pero yo soy bueno y voy a terminar 1:05. But I'm good. I'm going to finish at 5 to 1. Okay. Muy bien. Entonces, es interesante porque cuando hablamos de la cultura de Jesús, It's interesting when we talk about Jesus' culture. mencionamos esto, que Jesús dice, yo hago todo lo que veo hacer a mi I Padre. mentioned that Jesus said, I do everything I see my Father doing. No era lo que Jesús aprendió en el seminario. It's not what Jesus learned at seminary. Se trata de vivir, It's about living, de las huellas. about these ¿Recuerdan? footprints, Lo que decía Pablo. what Paul was Esto saying. es tan armonioso. And this is so harmonious. Se trata de estilos de vida. It's about lifestyles. Yo la verdad ayer me sentí mal The truth is, I feel bad porque yo creo que yo tendría que haber ido a
bueno, no sé cuántos fueron evangelismo, pero creo que yo tendría que haber ido a evangelismo. I don't know how many went to evangelism, but I feel maybe I should have gone. La verdad que no me sentía del todo bien, estaba muy cansado. The truth is I didn't feel that great, I was tired. Pero adentro mío yo decía, yo estoy hablando de la vida. But you know, I'm inside I'm talking about life. Entonces yo tendría que haber estado. I should have been there with you in evangelism. Así que no me sentí muy del todo cómodo de no haber ido. I didn't feel that comfortable having not been. Porque estamos hablando de, ¿viste? A mí no me gusta enseñar, solamente dar la clase e irme. I don't like just giving classes and then disappearing. No es lo que acostumbro a hacer. It's not what I'm used to doing. Me gusta probar en el campo, en la masa, lo que hablamos y lo que enseñamos. I like to see kind of in the flesh what we're talking about. Y generalmente lo hacemos. And generally that's what we do. Fue una excepción. But it was a bit of an exception. Pero tampoco me sentí muy cómodo con eso. But I didn't feel very comfortable with it. Entonces hablamos sobre esto del clientelismo religioso. We talked about being the religious client. Esta atadura espiritual en nuestro mundo cristiano. This spiritual bondage in our Christian world. Hablamos también de, ¿se acuerdan? Los discípulos no dejaban ir a los niños. You remember the disciples wouldn't let the children come up to Eso Jesus. era normal. That was normal. Y Jesús le dijo, dejen a los niños venir a mí. And Jesus said, let the children come to me. El liderazgo de jerarquía era algo normal The leadership hierarchy was normal para ellos, for them. pero Jesús lavó los pies But Jesus washed their y le feet dijo, entre ustedes no será así. and said, it won't be the same amongst you. Entre el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor de todos. He who needs to be greater, who wants to be greatest, needs to be the servant of all. Jesús varias veces dijo, ustedes han oído que fue dicho, Jesus said on various occasions, you've heard what was said, pero yo les digo otra cosa. but I tell you something different. Yo les digo otra cosa. I'm telling you something Hay otra different. cultura. There's another culture. Jesús y las mujeres, Jesus and women, la mujer y samaritanas, the Samaritan women, Jesús sanaba en el día de reposo. Jesus healed on the day of rest. Fíjense que el día de reposo había 613 leyes. And for the day of rest there were 613 laws. Jesús no era un revolucionario. Jesus wasn't a revolutionary. Jesús no iba contra el status quo. Jesus didn't go against the status quo. Jesús no vivía una contracultura cristiana. Jesus didn't live the Christian counterculture. Jesús hacía lo que veía al Padre hacer. Jesus did what he saw the Father do. Él vivía. He lived. Él se dedicaba a vivir. He dedicated himself to El living. resto del mundo iba en Now, contra. if the rest of the world went against Y that, lo lamento mucho, el problema del resto del mundo. well, very sorry, but that's what the rest of the world's going to do. Yo sano a los enfermos. Come on. Yo sano a los enfermos. I heal the sick. Cualquier día de la semana. Any day of the week. Ahora, si ustedes ponen 613 leyes para el día sábado, Now, if you put 613 laws for the day of rest, lo lamento por ustedes. I'm sorry for you Yo voy a guys. seguir sanando enfermos. I'm going to carry on healing the sick. Yo voy a seguir llevando el amor del Padre I'm going to continue transmitting the love of the a Father Zaqueo, to Zacchaeus. a las prostitutas, To the prostitutes, a los leprosos. to the lepers. Ahora, si para ustedes los leprosos son malditos, Now, if for you the lepers are cursed, lo lamento por ustedes. I'm sorry for you Pero guys. yo vivo la cultura del Padre. I'm living the Father's culture. Entonces, esto a mí me impacta de Jesús. This makes a big impact on me from Jesus' life. Comentarios, algunos comentarios de los que vamos hasta ahora. Any comments on what we've been talking about until now? Después voy a decir algo de la mujer. And then I'm going to say something about women. I had a question. When you were talking about culture, you said culture is an expression of faith of the people. That it's a spiritual thing, not just a... Did you mean that it's... Because oftentimes we think of culture as being neutral, and that's one of the things that when we go into foreign lands, we have to... look at it presenting the gospel in a culturally relevant way. And so I was trying to justify what your comments were as far as cultural always being a spiritual thing. Que de cultura siendo algo espiritual. Sí. Que muchas veces cuando vamos a otro país, otra nación, tenemos que presentar el Evangelio de una manera relevante culturalmente. Sí. Entonces, sí, ¿cómo se justifica? ¿Cómo se junta esto de lo que es la cultura siendo espiritual y siendo sensible a la cultura donde vamos? So I didn't want to misunderstand what you were saying as far as a practical application to that, because Entonces no quiero mal entender lo que está diciendo en cuanto de aplicación práctica en cuanto a esto. it seems that when we go into foreign places, we do need to
treat culture as if it were neutral in many cases. Porque muchas veces tenemos que como tratar la cultura como si fuera neutra. So anyway, just if you could give some more No, understanding. sí, sí. Eso es un buen punto. So it's a good point. Cada cultura Every culture tiene riquezas espirituales has spiritual riches y tiene ataduras demoníacas. and has demonic bondages. Simultáneamente, At the same time, tiene simultaneously, una pintura exterior it has an external image, decoration, que es lo folclórico. which is the folklore kind of area, Tiene que ver con la comida, which has to do with food, tiene que ver a lo mejor cómo se saluda, how you greet one another, si se da un abrazo, if you embrace, cómo or se viste. how you dress. Tiene que ver con estas cuestiones externas, It has to do with these external con la elements, piel de la cultura. the kind of the skin of the culture, Con la piel de la cultura. the skin of the culture. Ahora, esta piel, Now that skin, o mejor dicho, las puertas de esa cultura, or maybe better said, the doors of that culture. si yo soy sensible a esa piel, If I'm a esas sensitive puertas, to those doors, to that skin, eso me va a dar mayor acercamiento a la gente. it's going to allow me to draw closer to the people. Si, por ejemplo, yo voy a un contexto árabe So, for example, if I go into an Arab context y yo aprendí a hablar unas palabras, and I learn to speak a few words, shukran, gracias o algo, and I can say thank you, and ellos valoran el esfuerzo que yo hice para aprender algunas palabras en árabe. they'll value the effort that I put in to learn a few Arabic Eso words, es una puertita abierta and this is a little open door para una mejor relación. for a better relationship. Cuando ellos ven que yo me esfuerzo en comer lo que ellos comen, And when they see that I make an effort to eat what they eat, o de tratar de aprender cosas que son sus puertas o su piel, and when I try to learn things which for them are their doors or their skin, eso me facilita that como un primer paso para una mejor that relación. facilitates for me as a first step a closer drawing together with them. La antítesis, el opuesto a la era Pedro, The opposite of this was Peter. cuando él va a la casa de When he Cornelio, goes to Cornelius' house, tenía un montón de gente esperando, loads of people waiting for y him, dice algo así: and he says something like this: ustedes saben que para un judío como yo you know that for a Jew like me, es repugnante estar con gente como ustedes, it's repugnant to be with people like you. pero Dios me mostró que no hace acepción de personas. But God showed me that he makes no exception with people. Pedro era era una bestia, He was a beast, Peter was. como hablar, How he spoke. pero Dios a pesar de eso lo usó. But despite that, God used him. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles. ¿Viste cuando decimos una cuestión de piel? Dicen eso en inglés, es una cuestión de sensibilidad de la piel. Es una cuestión, bueno, But in el contexto de relaciones, sí, de ser sensibles. we talk about being sensitive to people. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vienes a Argentina So if you come to Argentina, for y example, te paras en una esquina y hablas mal de Perón o de Evita and if you stand on the corner and you speak badly of Perón or o Evita de or Maradona, Maradona, te puede ir bastante mal. things could not go that well for you. Puedes tener algunos moretones And en la you might cara. end up with a few bruises on your face Porque tú no eres sensible because you're not sensitive a cuestiones de la piel de la cultura. to the things about the skin of the culture. Entonces, yo creo en ese sentido So I think in that sense que tenemos que ser sensibles that we have to be sensitive cuando nos aproximamos a gente. when we draw near to people from different places. La segunda cosa And the second thing, es que esas culturas tienen riquezas que nosotros podemos aprender. these cultures have riches that we can learn from. El mundo árabe The Arabic world tiene un altísimo nivel de calidad de hospitalidad has an incredibly high quality of hospitality, y nosotros podemos aprender muchísimo de ello. and we can learn loads from them. El concepto de lealtades The concept of loyalties que ellos tienen, that they have, algunos de estos son mucho más altos que los nuestros. much higher than ours. Entonces hay riquezas So there are riches que tienen estos pueblos que that these people have nosotros podemos aprender. that we can learn from. Pero el gran error que muchas veces cometemos en la obra But the misionera biggest mistake we've often made in missionary es work, que para hacer una inmersión transcultural, in order to have a cultural immersion, para identificarnos, to identify ourselves, nos metimos de cabeza. we dive head first into the culture. Entonces, So- nos sumergimos We go straight y in, nos ponemos bajo las cuestiones de piel. we submerge ourselves beneath these questions of the skin, A veces también para tomar las riquezas, but also to take hold of the pero riches. lo peor But the worst es que is nos metemos también bajo las ataduras demoníacas de la cultura. we
put ourselves beneath the spiritual bondages of that people. Porque queremos identificarnos con la cultura. Because we want to identify with the Y culture. mira lo que pasa. And look what happens. Los países que están bajo el Islam The countries that are under Islam, tienen varias they características. have various Pero characteristics. una de las potestades que atan a estos But países one of the principalities that binds these es countries el temor. is fear. Ellos te dicen, tenemos temor a Alá, We're fear of Allah, Mohammed, el profeta, Muhammad the y Prophet, a la policía and the police o al gobierno. or the government En la mayoría de estos países. in the majority of these countries. Ahora, cuando yo voy a visitar a nuestros Now, misioneros when I go to visit our que missionaries están en el mundo who musulmán, are in the Muslim world, es verdad que tienen que ser prudentes it's true you have to be prudent y tienen que ser sabios and para you moverse. have to be wise in what you do and how you do Pero it. muchos de nuestros But misioneros many of our missionaries están bajo ese mismo espíritu de temor are under that same spirit of fear. y se mueven And the way they move and bajo la operate autoridad de ese mismo espíritu de temor under the influence of the spirit of fear, que está atando a la cultura de los países árabes. which has bound up the Arabic countries. Y eso nosotros no nos podemos identificar con eso. And we can't identify with those things. ¿Me explico más o menos? Is that clear? Explain it. Entonces yo tengo que hacer una diferencia So I need to make a difference entre lo que es las cuestiones externas de la cultura, between what are the external expressions of the culture, lo que son las riquezas de la cultura what are the riches of the y lo culture, que son las ataduras demoníacas de la cultura. and what are the demonic strongholds of the culture. Y yo no me puedo someter a esas ataduras espirituales de la I cultura. can't submit myself to the spiritual bondages of the culture. Y yo encuentro a veces que muchos de nuestros misioneros And I find very often that many of our missionaries se mueven operate bajo estas mismas ataduras que hay en esa cultura underneath these same bondages that are in the culture. y no se dan cuenta, And they don't realise. porque la cultura Because no culture te dice, estás equivocado. doesn't say, oh, you're wrong. Ya está la levadura en la masa. The yeast is already in the dough. Entonces, cuando hablamos de relaciones transculturales So when we talk about cross-cultural relationships, o comunicación transcultural or cross-cultural o communication, identificación transcultural, or cross-cultural identification, nosotros tenemos que separar lo que es we folclórico, have to separate what is the folklore, lo externo, the external, de lo que realmente es la esencia de la cultura. from what is Lo really espiritual de the la- essence of the culture, the spiritual element of the culture. Hay que hacer una diferencia. There needs to be a difference made. Hay que separar la hamburguesa de la papa frita. You need to separate the hamburger from the fries. No hay que agarrar el combo. It's not just to get hold of the Las papas combo. fritas tienen colesterol The chips, the fries have y cholesterol. la hamburguesa, bueno, la hamburguesa también. Más todavía. Más todavía. And the hamburger has even more cholesterol. Pero tengo que separar. But you need to separate them. Tengo que separar. Y ese es el gran desafío que tenemos. And this is a great challenge that we have. Por eso que misioneros That's why missionaries que no entienden esta guerra that espiritual don't understand the spiritual en warfare la cultura in the culture tienen más dificultades para avanzar en su ministerio. have greater difficulty advancing in their ministry. Porque a los pocos años Because after a few years, terminan pensando y actuando they end up thinking and acting como actúan los nacionales que están bajo esa atadura. the nationals who act under that spiritual Es lo bondage. que le pasa a Steve en Argentina, This is what happens to Steve in que Argentina. está con las ataduras demoníacas bajo que están en Argentina. It's underneath the spiritual bondage of Argentina. Después de 8 años que está ahí. After 8 years being there, ¿cuál? No, pero vos puedes mencionar del vestimiento, que el vestirse no se identifica, y son cosas que van más allá de esto. Sí. Y decir, sí. One of the things I remember this, Alejandro, talking to someone like this a few years ago, and one of the things it's very easy to do, you know, as an Englishman going to Argentina, I could dress as a gaucho, which is like the Argentine cowboy, and lots of people wear the kind of traditional clothes still. And I've done it on occasion for different things that we've done in the mission, but that doesn't make me an Argentine, because the way I see things is still very, very English. So as much as I might try and fit in on the outside and do what the Argentines do without understanding why they do it or the reasons behind it, it's almost kind of laughable, and people keep you at a distance because they realise that it's not real. Bueno, a veces pasa con los jóvenes en países musulmanes It sometimes happens with young people in Muslim countries. Que se quieren identificar con la vestimenta, They want to identify with the clothes, y los mismos jóvenes en varios países musulmanes and young people in various Muslim countries se ríen de nosotros laugh at us cuando estamos vestidos con la yelaba, when we dress with the shilab. porque ellos nos dicen, nosotros estamos queriendo dejar estas cosas Because they're like, we want to leave these things behind. y ustedes vienen de afuera y se ponen la ropa que nosotros estamos dejando de usar. And you come from outside and you put on the clothes that we want to stop using. Oh,
y nos han hecho cada chistes. And they've made all kinds of jokes about us. Se han reído de nosotros. And they've laughed at us many times. Pero está bien, porque estos pueblos también están en cambios muy grandes. But it's okay, you know, these people groups are going through massive changes. Hoy está pasando en Irán un cambio muy fuerte. The things that are happening today in Iran are huge. Hay una multitud de mujeres que ya no quieren usar más la vestimenta típica. There are many women who don't want to wear the typical clothes Y anymore. están poniéndose firme en usar jeans y zapatillas. And they're really committed to wearing jeans and sneakers. Y están peleando por eso. And they're fighting for that. Y hoy es un problema, hoy, en Irán, And today in Iran, en estos días hay una situación interna muy fuerte. there have been some kind of internal situations that have been really tough. Este grupo de mujeres está desafiando al presidente de Irán. This group of women are challenging the Iranian president. Entonces, aún las costumbres folclóricas hoy son muy cambiantes. Even the folklore customs, if you like, are changing. Amén. ¿Algún otro comentario, alguna otra Any other comment or question? pregunta o algo así? Aleluya. Yo quisiera orar un minuto por esto, I'd like to pray just for a minute for this. por nuestras propias vidas. For our own lives. Porque Because aquí tiene que haber una revelación en nosotros. here we need to have a revelation. Tiene que haber algo como lo que pasó con Isaías, Gedeón. We need this. We need to happen to us what happened to Isaiah and to Gideon. En cuanto a estas cosas que nosotros arrastramos, So to do with these things, the things that we kind of drag along with us, que parecen tan normales. that seem so normal. A veces yo hablo esto de el trato del hombre a la mujer, Sometimes I talk about this, you know, how men treat women, o la mujer hacia el hombre, or how women treat men, hacia los hijos. or their children. Y no hablo solamente del machismo, And I'm not just talking about chauvinism. no hablo solamente de la mujer golpeada, I'm not just talking about maltratada. badly treated or beaten women. Hablo también de la independencia del ser humano, I'm talking too about the human independence de autosuficiencia. and self-sufficiency. Y como creo que dije ayer, I think I think it was yesterday I said this, a nosotros nos enseñaron que hagan usted mismo por sí mismo. that we've been taught to do things for yourself, by yourself. Y esa suena muy lindo, And it sounds great, pero eso nos aisló de mucha gente. but it's isolated us from many people. Y no aprendimos a depender And unos de otros. we've not learned to depend one on another. Y la Biblia nunca habla de independencia. And the Bible never talks about independence. Tampoco habla de autonomía. And it doesn't talk about autonomy. Por muchos años, For many en years, Jucum, por ejemplo, decíamos que las bases eran autónomas. in Wyman, for example, we talked about the bases being autonomous Hasta que comenzamos a tener algunos graves problemas con 3-4 bases. until we began to have some serious problems with 3 or 4 bases. Varias aquí, Some here in the United States y en otras partes del mundo también. and in other parts of the world. Y de un día para el otro, And from one day to the next, esa palabrita this little word, en Jucum, las bases son autónomas, the bases being autonomous, desapareció del vocabulario. disappeared from the vocabulary Porque nos dimos cuenta because we realised que ese concepto de la autonomía this concept of autonomy respondía a una atadura espiritual de las culturas responded to a spiritual bondage in the culture y no algo de la cultura de Jesús. and nothing to do with Jesus' culture. La autonomía, Or autonomy, aún en una base, even in a base, no es por decreto, it doesn't come by decree, por una ley. by law. Yo no le di, como dije antes, no le di las tarjetas de crédito a mis hijos a los 10 años de edad. As I said before, I didn't give my kids credit cards when they were 10 years old. La autonomía se va ganando, Autonomy is won, no se va ganando, va creciendo, or rather grows, basada en la confianza también based in trust y en la madurez. and maturity. Pero para nosotros, But for us, yo estaba leyendo un artículo del USA Today hace muchos años, several years ago I was reading an article in USA Today, y ellos decían, después del September 11, and they said after September the 11th, se terminó en nuestro país la mentalidad de 4x4, the 4x4 mentality finished. que tú vas a donde quieras ir That you go wherever you want to go y haces lo que quieras and hacer. do what you want to do. Ahora ya no es tan así. It's not so much like that anymore. Y este periodista decía, And this journalist said, por ejemplo, nadie tenía problema, for example, no one had any problems, aún en el mundo religioso. even within the religious world. He wasn't a Christian. Yo estoy en una iglesia
I'm in a church, y me quiero abrir una iglesia para mí, and I want to open another church for me, y me cruzo la vereda de enfrente. or I want to go to another church, I go over the road, and I can open another church. Esto siempre fue nuestra mentalidad de independencia. This is always our independent mentality. Hago lo que quiero, lo I que siento. do what I want, what I Libre feel. expresión. Free expression. Autonomía. Autonomy. Y la verdad es que la Biblia habla de And the interdependencia. truth is, the Bible talks about interdependence, as we talked about De yesterday. aprender a necesitarnos los unos, Learning to need one another, a ser vulnerables los unos a los otros. being vulnerable one to another. Pero también habla de iniciativa personal. But it also talks about personal Y a initiative. los pueblos que son pasivos, And to the people who are que passive, dice que alguien lo haga, and who say, well, someone should do something, Dios le dice, tú tienes que hacerlo. God says, well, you've got to do it. Levántate. Rise up. No te quedes así esperando que alguien lo haga. Don't stay waiting for someone to do it. Muchos de los pueblos latinos tienen este problema. Many Latin countries have this Una problem. pasividad muy grande. Very big passivity. Y a ellos Dios le dice, no es así, eso es una atadura And demoníaca. God says, no, this is demonic stronghold. Pero así como nosotros la vemos en algunos pueblos, But as we've seen in some people, esa pasividad, this passivity, tú dices, esto no es de Dios. and you say, this isn't from God. Ustedes que han trabajado en pueblos mexicanos, You've worked with Mexican people. tú habrás dicho, ¿cómo puedo hacer para cambiarle la mente a esta gente? Surely you've said at some point, what can we do to change the way these people think? Para que tomen iniciativa, responsabilidad. That they might take initiative or No todos los responsibility. mexicanos son iguales. Well, not all the Mexicans are the same. Pero así como ellos están ciegos, y muchos pueblos estamos ciegos en esa But área, in many countries we're blind in this area. también nosotros estamos ciegos We're also blind en otras naciones. in other nations. Entonces es todo tan individual. Everything is so individual. Y el Señor nos dice, aprende a necesitarnos. And the Lord says, learn to need one another. Entonces, yo lo que quisiera parar es unos minutos aquí I'd like us to stop here just for a couple of y minutes pedirle al Señor que nos revele. and ask the Lord to reveal to us. Hagamos algo simbólico. Let's do something symbolic. Pongamos una de nuestras manos acá en la frente. Let's put one of our hands on our forehead. Y basado en esta palabra de Romanos 12, And based on this word in Romans 12, que no nos sometamos a la cultura de este tiempo, that we don't submit ourselves to the culture and the patterns of this age, sino que seamos transformados but rather that we're transformed por la renovación de nuestro entendimiento. through the renewal of our mind. Transformados Transformed para poder comprobar, to be able to test, para poder disfrutar, to be able to enjoy, para poder vivir to be able to live la voluntad de Dios, God's will, que es buena, which is agradable y good, perfecta. pleasing and perfect. Señor, Lord, nosotros queremos ser de los que creen primero, we want to be those who believe first, te obedecen, who obey you, y en algún momento entenderemos y sentiremos. and at some point we will feel and understand. Señor, muéstranos Lord, show us, en medio de esta batalla espiritual, in the midst of this spiritual battle, cuáles son los argumentos demoníacos what are the demonic arguments que han discipulado nuestra cultura that have discipled our culture a través de familia, through our family, escuela, school, religión, religion, en medios de the comunicación. media. Muéstranos, Señor. Show us, Lord. Como tú me mostraste de esto de el indio que sale de adentro. Like what you showed me about this phrase, the Indian coming out from inside, Trabajé como un negro. or working like a nigger. Señor, que era tan normal Lord, these phrases which are so normal para nuestra gente en Argentina, for our people in Argentina, pero tan lejos de tu corazón. but so distant from your heart. Muéstranos, Señor, Show us, Lord, los puntos ciegos, our blind spots, esas ataduras espirituales these spiritual bondages que estuvieron allí por tanto tiempo. that have been there for so long, Señor, que tienen influencia en cómo usamos el dinero, that have so much influence in how we use our money, sobre nuestros conceptos de liderazgo. our concepts of leadership. La cultura, Señor, que tiene influencia sobre nuestra mirada del futuro. Lord, the culture that has so much influence on the way we see the future. Señor, sobre lo que significa el éxito y el fracaso. What success and failure mean to us.
Oh, Jesús. Muéstranos, Señor. Show us, Lord. Padre, yo te pido espíritu de revelación. I ask for a spirit of revelation. Oh, Jesús. 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 Oh, Señor, Señor. Señor, sobre inferioridad y superioridad. Lord, to do with inferiority and superiority. Muéstranos, Señor. Show us, Lord. Abre nuestros ojos. Just open our eyes. Nos levantamos ahora contra toda ceguera que trajo el enemigo. We come against all blindness that the enemy has brought. Todo lo que nos separa de la cultura de Jesús. Everything that separates us from Jesus' culture. Revélanos tu verdad, Señor. Reveal to us your truth, Y al Lord. conocer tu verdad, And knowing your truth, seremos libres. we will be free. Libres. Free Para producir transformación en las naciones. to produce transformation in the nations. Para que nuestras vidas sean transformadas. That our lives might be transformed. Para que seamos la iglesia que tú diseñaste, que tú quieres. That we might be the church that you designed and that you want. Oh, Señor. Háblanos, Señor. Speak to us, Lord. Speak to us. Háblanos. Speak to us. Háblanos. Háblanos. Señor, sobre el valor del dinero. Lord, about the value of money. Oh, Señor. Háblanos. Speak to us, Lord. Muéstranos tu cultura, Señor. Show us your La culture, Lord. cultura del reino. The culture of the kingdom. Oh, oh, cándala, mamá, la chica santa. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Si alguien quiere decirle algo al Señor, tenga libertad de hacerlo. If someone wants to say something to the Lord, please feel free to do so. Oh, Kai, Machia, Satana, Macario. Jesús. Jesús. Sí, Jesús. As you taught in your letters to look past what's in our lives to try and judge someone. Lord, you've given us hearts for the nations, but you know, Lord, from around cultures and our identities, there's things that are just sticking out all over them, Lord, and we're just trying to overlook them and go and point out other people's errors. And God, help us to see, Lord, how we can bring your culture and your thoughts and your identity here. God, within our own cities and our own nations, God, before we go into others. The stuff that Alejandro's showing us is incredible, God. It's blowing my mind. You're opening things up and you're letting me see things that I've never even thought about and known before. I pray for each of us here that as we take these things in, that it's not something that will come in now and leave a week or two and see anything, but this will always burden our hearts and always be on our minds to open our eyes to the culture and how to get in there. And always incredible stuff, Lord. Just to touch it in our minds and keep it in our hearts and move it in our hearts. I was praying and just asking, Lord, what are those things about my culture, about being an American that bring you joy, and what are those things that break your heart? And I just felt like it was like the Lord having a conversation with a child. That child was distinctly who we are as Americans. And it's like the Lord was just saying, I love the way that you're so imaginative, you're so creative, you have eyes of faith and eyes to believe things that don't even exist. I love the way that you dream dreams. I love the way that you pursue after something. And just that sense, like the child just being affirmed by the Father. And yet at the same time, the Father also speaking out those things of confronting us, that little child, on his selfishness, on his
being self-centered, of being self-serving, and even the pride that rises up. And so, Lord, as we receive from you, your affirmations are so life-giving, and even your rebuke is so gentle, and because it comes with so much love. It comes with the love of the Father. And so, Lord, we do want to reject those things about our culture, even at times our arrogance. We reject those things. At the same time, we embrace the truth about what you speak over us. Just as the Father speaks over a child and says how proud he is of those unique characteristics that we've been given. So, Lord, we pray that we might adopt that Jesus culture, that we'll be able to speak specifically to us in it. Even that in the sense, each one of us is created uniquely as a child. And so we embrace those things that you've uniquely imparted into us, and we reject those things that just reek of the old man, that reek of the flesh. Yo me acuerdo que al haber nacido en una iglesia bautista, I remember that having been born into a Baptist church, tercera generación de bautistas, third generation Baptist, siempre crecimos con muchos misioneros extranjeros que venían a trabajar, a ayudar. we always grew up with lots of overseas missionaries coming to work with us and to help us. Y a veces, y algunos de ellos que venían eran tremendos hombres de Dios. And some of them who came were tremendous men of God. Pero cometieron algunos errores But también. they made a few mistakes as well. Entonces, hubo cierta reacción de líderes nacionales. There were certain reactions from some of our national leaders Y hubo algunas cosas muy feas. and some really nasty things. Claro, algunos de los misioneros extranjeros, Some of the foreign missionaries, porque traían los dólares, because they brought the dollars, el dinero, entonces sentían que ellos tenían como derecho a participar de las decisiones. they felt that they had the right to participate in the decision making. La reacción equivocada de líderes nacionales, The wrong reaction of the national leaders, como dije antes, era ver cómo usar a los gringos. as I said before, was to see how they could use the gringos. Y esto era terrible. And this was terrible. Entonces yo escuché a tantos pastores decir, I heard so many pastors say, lo único que queremos es que traigan sus dólares the only thing we want is for them to bring their money. y que se vayan. And then they go again. Y me pareció una actitud muy fea también, A very ugly attitude que Dios tampoco podía bendecir. that God could not bless. Entonces hubo muchas reacciones There were lots of reactions hacia todo lo que viniera ministerialmente hablando de Estados Unidos. to what came ministerially from the United States. Y muchos de nosotros And many of us que escuchamos a los pastores nacionales, who heard the national lo pastors, escuchábamos en las cocinas, en la cocina, we'd hear them in the kitchen, íbamos tomando eso. we took these things on. Y sin darnos cuenta, And without realising, teníamos cierta, con todo lo que viniera de algún lugar de poder, we had a certain kind of things at a distance from things that came from countries with a certain power. y una frase en el ambiente cristiano muy usada: And a phrase in like the Christian environment that was very well used. estos gringos se creen superiores porque traen plata. Estos gringos se creen. Superiores. These gringos believe themselves to be superior because they bring money with them. Pero por años, For years, y muchos pastores dicen, nacionales dicen, many national pastors saying this. interesante porque esto fue generando una cultura, una atadura espiritual en nuestra cultura. It's interesting because that generated and developed a spiritual bondage within our culture. Así que años más tarde, So years later, el Señor me habló de esto, the Lord spoke to me about this, perdonando y arrepintiéndonos también. forgiving and repenting as well.
O sea, sanando heridas healing wounds, y también pidiendo perdón. asking for forgiveness. Porque muchos misioneros que dieron toda su vida en Sudamérica Because many missionaries gave their lives in South America se fueron como echados. and they were kind of kicked out. Y ellos habían criado a sus hijos ahí. They'd grown, their children had been brought up there. Habían dado 30 años. They'd been there for 30 years. Y se fueron como no los queremos más. And they went as if we said we didn't want them anymore. O sea, mucho dolor también. A lot of pain Para too. muchos misioneros que sufrieron mucho. For many missionaries who suffered. Pero quedaban algunas cosas como esto, bueno, siempre el poderoso. Ellos son los poderosos. But this kind of mentality remained that they are the powerful ones. Y vienen con su 4x4. They come in their 4x4 Y con su todo y go, 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 ¿no? Con esa mentalidad. with this kind of go, go, go mentality. Como que se llevan al mundo por delante. And like they carry the world forwards. Pero era como algo asumido eso. But that was Como something algo- kind of... Algo como? Como que, bueno, es así, listo. That's just the way it is. That's just the way things are. Entonces, siempre quedó So there always remained una idea an idea de que los del norte se creen superiores. that those from the north believe themselves to be superior. Cuando yo hice mi primer viaje a India, When I went on my first missionary trip to India, estaba predicando en una reunión de pastores. I was preaching in a pastor's meeting. No en India, en Camerún. No, I'm sorry, in Cameroon. En India pasó algo parecido. In India, something similar Pero happened. estaba en Camerún, But I was seminario para pastores. I was in Cameroon in a pastor's seminar, Y vino un break. and there was a break, Y se acercaron varios pastores de Camerún. and some of the Cameroon pastors came up to me, Y me hacían preguntas. and they were asking me questions, y me contaban cosas. and they were telling me Yo things, era el speaker principal. and I was the principal speaker. Y de repente, And then all of a sudden, cuando un pastor me hizo una pregunta, a pastor asked me a question, yo lo miré con mucha simpatía and I looked at him very kind of sympathetically, y como para afirmar, animarlo. and to de lo que affirm him estaba and haciendo, encourage him in what he was doing, yo le hice, good, good, good. I did this, good, good. Hice esto, good, good. Ahora, en esto no hay nada malo. No, there's nothing wrong in that in itself. Técnicamente, Technically, no hay nada malo. there's nothing wrong with that. Pero mientras estaba haciendo esto, But while I was doing that, el Espíritu Santo the Holy Spirit me sacó una venda. took a veil away from my eyes Me dijo, superioridad. and said to me, superiority. En el momento que yo estaba haciendo esto, At the moment I was doing this, como que yo le estaba dando mi aprobación a like lo que estaba haciendo. I was giving approval to what he was Nadie se doing. dio cuenta. No one realised. Solo el Espíritu Santo y yo. It's just the Holy Spirit in me. Y yo me quedé como frisado. Como And I just kind of froze. no pude escuchar más lo que él me estaba I diciendo. couldn't hear anymore what he was saying to me. Era como que el Espíritu Santo me había... It's like the Holy Spirit had separated El me. Espíritu Santo me comenzó a hablar. And the Holy Spirit began to speak to me. Lo que tú criticaste en otros What you criticised in others está dentro de tu propio corazón. is in your own heart. En esa manito que está, In that little palm on the pat on the back, tú sientes you feel que tú eres superior a estos pastores. that you're superior to these Cameroonian pastors. Y ellos están aprendiendo. And they're learning. Tú bien. Como diciendo, bien, bien. As if it was Como just si fuera like casi el doggy. a little dog. Bien, bien. Yo me hice sentir tan mal. And I began to feel so bad. Y el Señor comenzó a mostrarme las ataduras de mi propia vida, And the Lord began to show me the bondages in my own heart de cómo yo me sentía superior. of how I had felt superior. Por eso esto es un proceso This is a process de dejarse ministrar por Dios. of allowing yourself to be ministered to by God. Porque la principal atadura espiritual que está en los pueblos no alcanzados, Because the principal bondage that you will find in the unreached people, la principal atadura espiritual que está sobre Las Vegas, the principal bondage that is upon Las Vegas, son los argumentos demoníacos que han discipulado la cultura de cada pueblo. are the demonic arguments that have discipled every people. Es muy interesante lo que dijo ayer Richard, ¿no? Lo que haces en Las Vegas queda en Las Vegas. It's interesting what Richard said yesterday, this phrase, what happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Son mandamientos espirituales There's que hay en la cultura. spiritual commandments in the culture. ¿Sabes por qué? Termino con esto. Let me finish with this. ¿Sabes por qué la mujer ha sufrido
Bueno, hablamos del vocatio y vocatio dei hoy con Santo Tomás de Aquino. We spoke this morning or earlier about what St. Thomas Aquinas said about vocatio and vocatio Dei. Digo la última cosa de otro día triste de Tomás de Aquino. Let me tell you another sad day that St. Thomas had. Otro día que se levantó con el pie izquierdo. Another day when he got out the wrong side of bed. Él dijo algo así. He said something like this. Siglo XIII. 13th century. La mujer, The woman, aunque tiene alma, even though she has a soul, es un ser limitado y defectuoso. is a limited and defective being. Si quieres comprobar lo que digo, If you want to check out what I'm saying, www.vatican.org. St. Thomas Aquinas Documents. ¿Okay? La mujer es un ser, aunque tiene alma, even though she has a soul, aunque es un ser limitado y defectuoso. she is a limited and defective being. Más abajo, And further down, ahora este era el doctor de la now iglesia, this is the doctor of the church, el hombre más influyente de la iglesia. the most influential man in the church. Argumentos, Arguments, cultura, culture, behaviors. conduct, behavior. Y él dijo, por lo tanto, And he said, therefore, los hijos the children deberían amar más al padre que a la madre. should love their father more than the mother. Porque en la relación, en el acto de la relación sexual, Because in the act of sexual relations, el hombre tiene un rol activo the man has an active role y la mujer tan solamente tiene un rol pasivo. and the woman just has a passive role. Documento de la iglesia. And this is a document of the church. Por eso después tú preguntas, ¿por qué la mujer golpeada? And then you might ask, why are women being abusada? beaten, abused, abandoned? And there it is. Y te vas a dar cuenta And you will realise que especialmente that especially en los países in the countries donde la Iglesia Católica fue un poder que creció junto con el poder político, where the Catholic Church grew in power together with the government, esto es más fuerte todavía. this is even stronger. No estoy hablando en contra de la Iglesia Católica. I'm not talking against the Catholic Estoy Church. hablando cuando dos poderes crecieron juntos. I'm talking about conviven juntos. when two powers grew and lived together. Interesante. It's interesting. Entonces, nadie sabe por qué. No one knows why. Nadie sabe por qué. No one knows why. Pero la cultura se metió en la cultura. But it got into the culture. Y hemos visto tanto dolor en la vida And we've seen de la mujer. so much pain in the life of women. Con mi dinero hago lo que quiero. With my money, I'll do what I want. Dicen esto en algunos lugares. Have you ever heard that anywhere? Con mi dinero hago lo que quiero. It's my money, I'll do what I want with it. O es mi dinero. But it's my money. Tengo derecho. I've got the right. Acuérdate, Remember, nosotros no tenemos derechos. we do not have rights. No tenemos derechos. We do not have rights. Los entregamos a Jesús. We've given them to Jesus. No tengo derecho a ser feliz. I haven't got the right to be happy. La felicidad no es un objetivo a alcanzar. Happiness is not a goal to be reached. ¿Cómo ser feliz? How to be happy. La felicidad es una consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Happiness is a consequence of doing God's will. No es un objetivo. It's not an objective. Entonces, Señor, So, Lord, cuando yo veo tantos libros cristianos when I see so many Christian books en los aeropuertos, in the airports, ¿saben dónde están la mayoría de los libros cristianos? do you know where the majority of our Christian books are? Generalmente tienen dos títulos, dos secciones. There are two sections. Uno puede ser Inspiration One could be inspiration, y el otro donde aparece, and ¿sabes dónde? the other, do you know where it appears? Autoayuda. Self-help. Ahí vas a encontrar una gran cantidad de libros cristianos. And you'll find loads of Christian books there. Jesús ya no es el centro. Jesus isn't the centre anymore. Yo soy un consumidor I'm a consumer de la religión. of religion. Señor, rompemos esta atadura Lord, we want to break these bondages cada día en nuestra vida. every day in our lives, Porque así vamos a tener autoridad. because then we'll have authority Romper las ataduras espirituales que están sobre cada país donde to estamos break the spiritual bondages in every country that we go to y cada país donde vamos. and every place that we go to. Amén. Amen. Muy bien. Que el Señor nos siga bendiciendo. Well, may the Lord continue to bless us. Acuérdate de preparar dos preguntas Remember to prepare two que tú questions crees que puedan ser buenas para que The- los demás contesten. that you think would be good for everyone else to answer. Y de aquí en algún momento hasta la noche, And then between now and tonight, acercásenos por favor a Steve. give them to Steve. ¿Qué piensas de St. Thomas de Aquinas? ¿Qué piensas que qué? ¿Cómo? No escucho. De St. Thomas de Aquinas.
No, yo creo que era un hombre, creo que era un hombre de Dios en muchas cosas. He was a man of God in many things. Ay, pero cosas. Pero mira, él era visto como un hombre transgresor. Transgressor. Sí. He was seen as a transgressor. Porque en aquel tiempo Because back then, había un gran debate en la iglesia there was a great debate in the church si la mujer realmente, para saber si la mujer tenía alma o no. whether women really had a soul or not. Se discutía si la mujer podía llegar a ser salva o no. They argued about whether women could be saved or not. Entonces, entendiendo el contexto, So understanding the context, claro, era menos malo lo de Santo Tomás de Aquino. it was less bad what he said. Pero era terrible, ¿no? But it was terrible. Sí. Pero amamos, cuando estemos en el cielo, But when we're up in heaven, espero que Él esté. I hope he's there. Ahí le voy a dar un gran abrazo. And then I'm going to give him a big hug. Bueno, espero que Él me perdone. And I hope he forgives me.